Hello guys, good morning guys. Dahil umuulan na naman guys sa Malaway nga Tinuga guys. Ayan, abutan tayo ng Bagyo Oil guys. At ayan guys, abang tayo guys nagsisilong dito guys. Kakabukas ng limanang guys ang sari-sari bread store guys. At ayan na nga guys, ang pipiliin na dyan ako guys. Kasi suotin natin guys dahil wala tayong payong sa kakapote guys. Ayan, suotin natin guys pag pamotor guys. At ayan naman guys, dahil bobongga yung binili ko guys. Dahil pupunta tayo guys ngayon ng Boracay guys. Tara na guys, dahil umawanda na guys yung bitok natin guys. Mabakaltadihan na guys ang Aloblak guys. Ang Manunggal Festival guys. Sarap lang guys. At ayun na, kasi sa naman dito guys, binabasya na tayo dyan guys. Kasi alam nila di tayo nakakapaligo. Charot lang guys, grabe yung bye-bye guys oh. Ayun, tingnan nyo guys. Grabe talagang bye-bye dito guys. Kaya na nga guys, dahil sobrang grabe ng alon guys. Yung pating tsinelas guys na kalaanon lang guys. Okay na lang guys, may kaibigan tayo guys na Shukoy guys. At ayan na guys, sinusugon natin guys. Psst, psst, brownie. Yung kapatid ni Dugong guys na Goraming guys. Grabe, super bait talaga guys. Charot lang guys.